Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Andriy Yermak, the head of the Ukrainian presidential office, who is in Washington, had a telephone conversation with Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó, who was on a working visit to Ghana at the time, as Foreign Affairs spokesman Mate Potsoloy told to MTI. The spokesman said that Andriy Yermak informed Szijjártó that the Ukrainian parliament was preparing to adopt several important pieces of legislation. The Hungarian foreign minister thanked him and took note of the information. They agreed on the need to improve relations between Hungary and Ukraine. The best way to do this is through direct personal dialogue. Therefore, it was agreed that Szijjártó and Andriy Yermak would meet in person, the spokesman said. During the talks, Andriy Yermak also proposed a meeting between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Szijjártó responded that the Hungarian side is of course open to such a meeting, but it only makes sense if there is a chance that such a meeting will have a positive outcome, he said. Meeting with local leaders in towns along the northern border, Defense Minister Yoav Gallant said that Israel plans to force the Hezbollah terror group to move away from the border and does not want residents to return to their homes before that happens. According to several Hebrew media reports, Gallant told the mayors that the plan is to ensure that Hezbollah forces are not present south of the Litani River, in line with UN Security Council Resolution 1701, which ended the Second Lebanon War in 2006. Gallant said a diplomatic solution to the cross-border tensions with Lebanon was possible, but if it failed, Israel would deal a heavy blow to Hezbollah in the south of the country. Gallant met in Nahariya with mayors and council leaders of northern municipalities that have been displaced by cross-border fightings since the start of the war between Israel and Hamas on the 7th of October, as Hezbollah has launched regular attacks on civilian communities and military forces. The Israeli Prime Minister accused the world of indifference to the sexual crimes committed by the Islamist terrorist organization Hamas. I would like to ask women's rights organizations, human rights groups, have you heard about the rape of Israeli women, the terrible atrocities, the mutilations? Where the hell are they? Asked Benjamin Netanyahu in English at the press conference. US President Joe Biden also described as horrific the sexual crimes committed by Islamists during their attack on Israel in October and called on the international community to condemn these unimaginable cruelties. Although the case is still under investigation, the Israeli government has accused the UN, among others, of turning a blind eye to Israeli victims. Police said they were studying some 60,000 videos recorded by body cameras and security cameras of Hamas gunmen and were taking some 1,000 witness statements, but added that it was difficult to speak to the victims, most of whom did not survive the attack. Troops from the 460th Armored Brigade and the 50th Battalion Nahal Brigade carried out one of the largest armed seizures since the war during operations in the northern Gaza Strip. Hundreds of RPGs, dozens of anti-tank missiles, dozens of explosives, long-range rockets, dozens of grenades and several drones were found in the storage facility, which was located near a health clinic and a school. Some of the weapons were destroyed, while the rest were taken to Israel for further examination. This is further proof that the Hamas terrorist organization is cynically using the residents of the Gaza Strip as a human shield, the Israeli army stressed. This week, a combined attack was launched against the town of Khan Yunis, the central control of the Hamas terrorist organization. Within hours, the troops broke through the defenses of the local Hamas brigade, surrounded the town, and began maneuvering deeper into it. The troops captured Hamas strongholds and located weapons and intelligence material. The Khan Yunis brigade is one of Hamas's two most dominant brigades, the army said. The entire leadership of the Hamas terrorist organization, political and military, grew up in the Khan Yunis area, including Yehiye Sinwar, his brother Mohammed Sinwar, and Mohammed Deif, the head of the military wing. Now the 98th Division is surrounding the city, they wrote. Israeli forces have also surrounded a home in Khan Yunis in southern Gaza, which belongs to Hamas's leader in Gaza, Sinwar. Well, Popov, a former deputy of the People's Council of the breakaway Luhansk People's Republic in Luhansk, has died, as RAE Novosti reported. According to the Russian news portal, a bomb exploded in Popov's car, according to Yuri Yurov, a deputy of the Republic's parliament, who is not recognized by most of the international community. As a result of an explosion near the Avangard Stadium in Luhansk, our colleague Olay Nikolaevich Popov has died, the post reads. According to Yurov, this is the second assassination attempt against Popov, the first one having been carried out in September 2022. The perpetrator was taken into custody then, and his confession revealed that he was hired by none other than the Ukrainian security force. Former U.S. President Donald Trump predicted in an interview in Davenport, Iowa, where he discussed the primaries, President Joe Biden, dictatorship, and more, that Biden will not be the Democratic presidential candidate in 2024.
The topic came up when the host asked Trump what he thought of Democratic criticism of Biden. The former president noted that Joe Biden appears to have cognitive health problems. I personally don't think he's physically okay. I watched him on the beach. He couldn't lift the beach chair that was meant for children. And mentally, I would say he's probably just as bad and probably worse, Trump said. And finally, for the weather, cloudy overcast weather will be the dominant feature of the weekend. On Sunday, some light precipitation is expected as well. The temperatures will average around -3 to +1 degrees Celsius in the morning and +1 to +4 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Andriy Yermak, der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, der sich in Washington aufhält, führte ein Telefongespräch mit Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó, der sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Arbeitsbesuch in Ghana befand, so der Sprecher des Außenministeriums Matej Pocolaj gegenüber der MTI. Der Sprecher sagte, Andriy Yermak habe Szijjártó darüber informiert, dass das ukrainische Parlament die Verabschiedung mehrerer wichtiger Gesetze vorbereite. Der ungarische Außenminister dankte ihm und nahm die Informationen zur Kenntnis. Sie waren sich einig, dass die Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine verbessert werden müssen und dass dies am besten durch einen direkten persönlichen Dialog erreicht werden kann. Daher wurde vereinbart, dass sich Szijjártó und Andriy Yermak persönlich treffen werden, so der Sprecher. Während des Gespräches schlug Andriy Yermak auch ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán vor. Szijjártó entgegnete, dass die ungarische Seite einem solchen Treffen natürlich offen gegenüberstehe, es aber nur dann Sinn mache, wenn die Chance bestehe, dass ein solches Treffen einen positiven Ausgang habe. Bei einem Treffen mit den Bürgermeistern der Städte entlang der nördlichen Grenze erklärte Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass Israel die Hisbollah-Terrorgruppe zwingen wolle, sich von der Grenze zu entfernen und dass es nicht wolle, dass die Einwohner vorher in ihre Häuser zurückkehren. Laut mehreren hebräischen Medienberichten erklärte Gallant den Bürgermeistern, dass man sicherstellen wolle, dass die Hisbollah-Kräfte südlich des Litani-Flusses nicht mehr präsent seien. Dies entspreche der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates, die den Zweiten Libanonkrieg 2006 beendete. Gallant sagte, eine diplomatische Lösung der grenzüberschreitenden Spannungen mit dem Libanon sei möglich, aber wenn sie scheitere, werde Israel der Hisbollah im Süden des Landes einen schweren Schlag versetzen. Gallant traf in Naharia mit Bürgermeistern und Ratvorsitzenden von Gemeinden im Norden des Landes zusammen, die seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober durch grenzüberschreitende Kämpfe vertrieben wurden, da der Hisbollah regelmäßig Angriffe auf zivile Gemeinden und militärische Einrichtungen verübt hat. Der israelische Premierminister beschuldigte die Welt der Gleichgültigkeit gegenüber dem von der islamistischen Terrororganisation Hamas begangenen Sexualverbrechen. Ich möchte Frauenrechtsorganisationen, Menschenrechtsgruppen fragen, haben Sie von den Vergewaltigungen israelischer Frauen, den schrecklichen Gräueltaten, den Verstümmelungen gehört? Wo zum Teufel sind Sie? Fragte Benjamin Netanyahu auf Englisch auf einer Pressekonferenz. Auch US-Präsident Joe Biden bezeichnete die von den Islamisten während ihres Angriffes auf Israel im Oktober begangenen Sexualverbrechen als entsetzlich und rief die internationale Gemeinschaft auf, diese unvorstellbare Grausamkeit zu verurteilen. Obwohl der Fall noch untersucht wird, hat die israelische Regierung unter anderem die UNO beschuldigt, die Augen vor den israelischen Opfern zu verschließen. Die Polizei teilte mit, dass sie rund 60.000 von Körperkameras und Sicherheitskameras aufgezeichnete Videos der bewaffneten Hamas-Männer auswertet und rund 1.000 Zeugenaussagen aufnimmt, fügte jedoch hinzu, dass es schwierig ist, mit den Opfern zu sprechen, von denen die meisten den Angriff nicht überlebt haben. Truppen der 460. Panzerbrigade und des 50. Bataillons der Nahal-Brigade haben bei Operationen im nördlichen Gazastreifen eine der größten Waffenbeschlagnahmungen seit dem Krieg durchgeführt. Hunderte von Panzerfäusten, Dutzende von Panzerabwehrraketen, von Sprengstoff, Langstreckenraketen, Dutzende von Granaten und mehreren Drohnen wurden im Lager gefunden, das sich in der Nähe einer Klinik und einer Schule befand. Ein Teil der Waffen wurde vernichtet, der Rest wurde zu weiteren Untersuchungen nach Israel gebracht. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Terrororganisation Hamas die Bewohner des Gazastreifens auf zynische Weise als menschliche Schutzschilde benutzt, betonte die israelische Armee.
In dieser Woche wurde ein kombinierter Angriff gegen die Stadt Khan Younis, die zentrale Kontrolle der Terrororganisation Hamas, gestartet. Innerhalb weniger Stunden durchbrachen die Truppen die Verteidigungsanlagen der örtlichen Hamas-Brigade, umzingelten die Stadt und begannen tiefer in sie hinein zu manövrieren. Die Truppen eroberten Hamas-Hochburgen und stellten Waffen und geheimdienstliches Material sicher. Die Khan Younis-Brigade ist eine der beiden wichtigsten Brigaden der Hamas, so die Armee. Die gesamte Führung der Hamas-Terrororganisation, politisch und militärisch, ist in der Gegend von Khan Younis aufgewachsen, darunter Yahya Sinwar, sein Bruder Mohammed Sinwar und Mohammed Deif, der Chef des militärischen Flügels. Jetzt umstellt die 98. Division die Stadt, schrieben sie. Israelische Streitkräfte haben auch ein Haus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen umstellt, das dem Hamas-Anführer in Gaza Sinwar gehört. Oleg Popov, ein ehemaliger Abgeordneter des Volksrates der abtrünnigen Volksrepublik Luhansk, ist tot, wie RIA Novosti berichtet. Nach Angaben des russischen Nachrichtenportals explodierte eine Bombe in Popovs Auto, so Juri Jurov, ein Abgeordneter des Parlaments der Republik, der von den meisten internationalen Organisationen nicht anerkannt wird. Infolge einer Explosion in der Nähe des Avangard-Stadions in Luhansk ist unser Kollege Oleg Nikolajewitsch Popov ums Leben gekommen, heißt es in dem Beitrag. Nach Angaben von Jurov handelt es sich um den zweiten Mordanschlag auf Popov. Der erste wurde im September 2022 verübt. Der Täter wurde damals festgenommen und aus seinem Geständnis ging hervor, dass er von niemand anderem als dem ukrainischen Sicherheitsdienst angeheuert worden war. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sagte in einem Interview in Davenport, Iowa, in dem er über die Vorwahlen Präsident Joe Biden, Diktaturen und mehr sprach, voraus, dass Biden 2024 nicht der Präsidentschaftskandidat der Demokraten sein wird. Das Thema kam auf, als der Moderator Trump fragte, was er von der Kritik der Demokraten an Biden halte. Der ehemalige Präsident merkte an, dass Joe Biden kognitive Gesundheitsprobleme zu haben scheint. Ich persönlich glaube nicht, dass er körperlich in Ordnung ist. Ich habe ihn am Strand beobachtet. Er konnte nicht einmal einen Liegestuhl abheben, der für Kinder gedacht war. Und geistig geht es ihm wahrscheinlich genauso schlecht, wenn nicht noch schlechter, sagte Donald Trump. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird von wolkigem, bedecktem Wetter geprägt sein. Am Sonntag sind leichte Niederschläge zu erwarten. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -3 bis +1 Grad am Morgen und zwischen 1 und 4 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Eti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Matej Potsola a indiqué à l'agence de presse MTI que le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, qui se trouve à Washington, a eu une conversation téléphonique avec Peter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, qui effectuait alors une visite de travail au Ghana. Selon le porte-parole, Andriy Yermak a informé M. Szijjártó du fait que le Parlement ukrainien s'est préparé à adopter plusieurs textes législatifs importants. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a remercié pour cette information qui a pris en compte. Les deux responsables politiques se sont accordés sur la nécessité d'améliorer les relations entre la Hongrie et l'Ukraine et sur le fait que le meilleur moyen d'y parvenir était d'instaurer un dialogue personnel et direct. Il a donc été convenu qu'une rencontre serait organisée entre M. Szijjártó et M. Yermak, a ajouté le porte-parole. Au cours des entretiens, Andriy Yermak a également proposé une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre hongrois Viktor Orbán. Peter Szijjártó a répondu que la Hongrie était bien sûr ouverte à une telle réunion, mais que cela n'avait de sens que s'il y avait une chance qu'une telle rencontre aboutisse à un résultat positif. Lors d'une réunion avec les dirigeants locaux des villes situées le long de la frontière nord, le ministre de la Défense Yoav Gallant a indiqué qu'Israël avait l'intention de forcer le groupe terroriste Hezbollah à s'éloigner de la frontière et qu'il ne voulait pas que les habitants retournent chez eux avant que cela ne se produise. Selon plusieurs médias hébreux, M. Gallant a expliqué aux maires que
Ces plans visaient à garantir l'absence de forces de Hezbollah au sud du fleuve Litani, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a mis fin à la deuxième guerre du Liban en 2006. Selon M. Gallant, une solution diplomatique aux tensions transfrontalières avec le Liban est possible, mais si elle échoue, Israël agira militairement dans le sud du pays pour repousser le Hezbollah. Lors de sa rencontre avec les dirigeants locaux des villes frontalières du Nord, le ministre de la Défense Yoav Gallant a précisé qu'Israël prévoyait de forcer le groupe terroriste Hezbollah à s'éloigner de la frontière et qu'il ne voulait pas que les habitants retournent chez eux avant que cela ne se produise. Le premier ministre israélien a accusé le monde d'être indifférent aux crimes sexuels commis par l'organisation terroriste islamiste Hamas. Je voudrais poser la question suivante aux organisations de défense des droits des femmes, aux défenseurs des droits de l'homme. Avez-vous entendu parler de viols, des terribles atrocités et des mutilations dont sont victimes les femmes israéliennes, a lancé Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse en anglais. Le président des États-Unis, Joe Biden, a également qualifié d'horribles les crimes sexuels commis par les islamistes lors de leurs attaques contre Israël en octobre et a appelé à la communauté internationale à condamner cette cruauté inimaginable. Bien que cette affaire fasse toujours l'objet d'une enquête, le gouvernement israélien a reproché à l'ONU, entre autres, d'avoir fermé les yeux sur les victimes israéliennes. La police a indiqué qu'elle étudiait près de 60 000 vidéos enregistrées par des caméras corporelles et des caméras de sécurité des tireurs du Hamas et qu'elle recueillait environ 1000 dépositions de témoins, tout en ajoutant qu'il était difficile de faire parler les victimes dont la plupart n'ont pas survécu à l'attaque. Lors des opérations menées dans le nord de la bande de Gaza, les troupes de la 460e brigade blindée et du 50e bataillon de la brigade Nahal ont effectué l'une des plus importantes saisies d'armes depuis le début de la guerre. Des centaines de lance-roquettes, des dizaines de missiles anti-chars, des dizaines d'explosifs, des roquettes à longue portée, des dizaines de grenades et plusieurs drones ont été découvertes dans l'entrepôt situé à proximité d'une clinique et d'une école. Certaines des armes ont été détruites, tandis que les autres ont été transportées en Israël pour un examen plus approfondi. Toute cette infrastructure terroriste a été trouvée à la proximité des bâtiments civils, au cœur du lieu de vie de la population civile. C'est une nouvelle preuve que le cynisme avec lequel l'organisation terroriste du Hamas utilise les habitants de la bande de Gaza comme bouclier humain, a souligné l'armée israélienne. Cette semaine, une attaque combinée a été lancée contre la ville de Khan Younes, quartier général de l'organisation terroriste du Hamas. En quelques heures, les troupes ont franchi les défenses de la brigade locale du Hamas, ont encerclé la ville et ont commencé à y pénétrer. Les troupes ont pris les petits fiefs du Hamas et ont localisé des armes et du matériel de renseignement. La brigade de Khan Younes est l'une des deux formations les plus dominantes du Hamas, a précisé l'armée. Toutes les dirigeants de l'organisation terroriste du Hamas, politiques et militaires, ont grandi dans la région de Khan Younes, y compris Yeshir Sinwar, son frère Mohamed Sinwar et Mohamed Deif, et le chef des militaires. Aujourd'hui, la 98e division encercle la ville, a expliqué l'armée. Les forces israéliennes ont également encerclé une maison à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, qui appartient au chef du Hamas à Gaza, Yehiyeh Sinwar. Le portail d'information russe RIA Novosti a annoncé la mort d'Oleg Popov, l'ancien député du Conseil populaire de la République populaire sécessionniste de Luhansk. Selon le portail russe, une bombe a explosé dans la voiture de M. Popov. Cette information a été fournie par Yuri Gurov, une députée au Parlement de la République qui n'est pas reconnue par la majeure partie de la communauté internationale. Notre collègue Oleg Nikolaevich Popov est mort à la suite d'une explosion près d'un stade avant-gare à Luhansk, peut-on lire dans le poste. Selon M. Yurov, il s'agit de la deuxième tentative d'assassinat contre Oleg Popov, la première ayant eu lieu en septembre 2022. L'auteur avait alors été placé en garde à vue. À ses aveux, avait révélé qu'il avait été engagé par le service de sécurité ukrainienne. L'ancien président américain Donald Trump a prédit lors d'une interview à Davenport dans Iowa, où il s'est exprimé sur les primaires, le président Joe Biden et les dictatures,
que Joe Biden ne serait pas le candidat démocrate à la présidence en 2024. Ce sujet a été abordé lorsque l'animateur a demandé à M. Trump ce qu'il pensait des critiques formulées par les démocrates à l'encontre de M. Biden. L'ancien président a fait remarquer que Joe Biden semble avoir des problèmes de santé cognitive. Personnellement, je ne pense pas qu'il est bien physiquement. Je l'ai observé sur la plage. Il était incapable de soulever une chaise de planche destinée aux enfants. Mentalement, je dirais qu'il va aussi mal, voire plus mal encore, a dit M. Trump. Et finalement, pour les météos, pendant le week-end, le ciel sera le plus souvent couvert dans toutes les régions. Dimanche, de faibles précipitations sont prévues. Les températures moyennes évolueront entre -3 et 1 degré le matin et entre 1 et 4 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, que se encontraba en Washington, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó, que en ese momento se encontraba de visita de trabajo en Ghana, según declaró a MTI el portavoz de Asuntos Exteriores, Matej Poczoloj. Según el portavoz Andriy Yermak, informa a Szijjártó de que el Parlamento ucraniano se disponía a aprobar varias leyes importantes. El ministro húngaro de Asuntos Exteriores le dio las gracias y tomó nota de la información. Coincidieron en la necesidad de mejorar las relaciones entre Hungría y Ucrania y la mejor manera de hacerlo es a través del diálogo personal directo. Por lo tanto, se acordó que Szijjártó y Andriy Yermak se reunieran en persona, declaró el portavoz. Durante las conversaciones, Andriy Yermak también propuso una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Szijjártó respondió que, por supuesto, la parte húngara estaba abierta a tal reunión, pero solo tenía sentido si existía la posibilidad de que tal encuentro tuviera un resultado positivo. En una reunión con los dirigentes locales de las ciudades situadas a lo largo de la frontera septentrional, el ministro de Defensa Yoav Gallant declaró que Israel planea obligar al grupo terrorista Hezbollah a alejarse de la frontera y no quiere que los residentes regresen a sus hogares antes de que eso ocurra. Según varios medios de comunicación hebreos, Gallant dijo a los alcaldes que el plan consiste en garantizar que las fuerzas de Hezbollah no estén presentes al sur del río Litani, de acuerdo con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Gallant afirmó que era posible una solución diplomática a las tensiones transfronterizas con Líbano, pero que si fracasaba, Israel asistiría a un duro golpe a Hezbollah en el sur del país. Gallant se reunió en Naharia con alcaldes y concejales de municipios del norte que se han visto desplazados por los combates transfronterizos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, ya que Hezbollah ha lanzado ataques regulares contra comunidades civiles y fuerzas militares. El primer ministro israelí acusó al mundo de indiferencia ante los crímenes sexuales cometidos por la organización terrorista islamista Hamas. Me gustaría preguntar a las organizaciones de derechos de la mujer, a los grupos de derechos humanos, ¿han oído hablar de las violaciones de mujeres israelíes, de las terribles atrocidades, de las mutilaciones? ¿Dónde demonios están?, preguntó Benjamin Netanyahu en inglés en una rueda de prensa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también calificó de horribles los crímenes sexuales cometidos por los islamistas durante su ataque a Israel en octubre y pidió a la comunidad internacional que condenara esta crueldad inimaginable. Aunque el caso sigue bajo investigación, el gobierno israelí ha acusado a la ONU, entre otros organismos, de hacer la vista gorda ante las víctimas israelíes.
La policía dijo que estaba estudiando unos 60.000 vídeos grabados por cámaras corporales y de seguridad de los pistoleros de Hamas, que estaba tomando declaración a unos 1.000 testigos, pero añadió que era difícil hablar con las víctimas, la mayoría de las cuales no sobrevivieron al ataque. Tropas de la 460 Brigada Blindada y del 50 Batallón de la Brigada Nahal llevaron a cabo una de las mayores incautaciones de armas desde la guerra durante unas operaciones en el norte de la Franja de Gaza. Cientos de lanzacohetes antitanque portátiles RPG, docenas de misiles antitanque, docenas de explosivos, cohetes de largo alcance, docenas de granadas y varios drones fueron encontrados en el almacén situado cerca de una clínica de salud y una escuela. Algunas de las armas fueron destruidas mientras que el resto fue trasladado a Israel para su examen. Esta es una prueba más de que la organización terrorista Hamas utiliza cínicamente a los residentes de la Franja de Gaza como escudo humano, subrayó el ejército israelí. Esta semana se lanzó un ataque combinado contra la ciudad de Khan Yunis, el control central de la organización terrorista Hamas. En cuestión de horas, las tropas rompieron las defensas de la brigada local de Hamas, rodearon la ciudad y comenzaron a maniobrar para adentrarse en ella. Las tropas capturaron bastiones de Hamas y localizaron armas y material de inteligencia. La brigada de Khan Yunis, una de las dos brigadas más dominantes de Hamas, declaró el ejército. Toda la cúpula de la organización terrorista Hamas, política y militar, creció en la zona de Khan Yunis, incluidos Yehinei Sinvar, su hermano Mohamed Sinvar y Mohamed Deif, jefe del ala militar. Ahora la 90-80 división está rodeando la ciudad, escribieron. Las fuerzas israelíes también han rodeado una casa en Khan Yunis, en el sur de Gaza, que pertenece al líder de Hamas en Gaza, Sinvar. Oleg Popov, ex diputado del Consejo Popular de la escindida República Popular de Luhansk, en Luhansk ha muerto, informó RIA Novosti. Según el portal de noticias ruso, una bomba estalló en el coche de Popov, según Yuri Yurov, diputado del Parlamento de la República, no reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional. Como resultado de una explosión cerca del estadio Avangard en Luhansk, nuestro colega Oleg Nikolaevich Popov ha muerto, se lee en el post. Según Yurov, se trata del segundo intento de asesinato contra Popov, el primero de los cuales tuvo lugar en septiembre de 2022. El autor fue detenido entonces y su confesión reveló que había sido contratado nada menos que por el Servicio de Seguridad ucraniano. El expresidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista en Davenport, Iowa, en la que habló de las primarias, el presidente Joe Biden, dictaduras y más, que Biden no será el candidato presidencial demócrata en 2024. El tema surgió cuando el presentador preguntó a Trump qué opinaba de las críticas demócratas a Biden. El expresidente señaló que Joe Biden parece tener problemas de salud cognitiva. Personalmente, no creo que esté bien físicamente. Le vi en la playa, no podía levantar una silla de playa para niños. Y mentalmente, yo diría que probablemente está igual de mal y probablemente peor, dijo Donald Trump. Finalmente, por el tiempo nuboso y cubierto será la tónica dominante durante el fin de semana. El domingo se esperan algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas medias rondarán los menos 3 y 1 grado por la mañana y 1 y 4 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。匈牙利外交部发言人帕克索莱马特向匈牙利通讯社透露，匈牙利外交与对外经济部长西亚多贝特在加纳工作访问期间，与正在华盛顿访问的乌克兰总统办公室主任安德烈耶尔马克进行了电话交谈。发言人表示，安德烈耶尔马克告知西尔多，乌克兰议会正准备通过几项重要的立法法案，
西尔多部长对此表示感谢，并关注有关情况。双方一致认为有必要改善匈牙利和乌克兰之间的关系，而最佳途径是直接进行面对面沟通，因此他们同意将亲自会面。发言人说道。交谈过程中，安德烈亚尔马克还提乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与匈牙利总理欧尔班·维克托会面。对此，西尔多回应称，只要能取得积极成果，匈牙利方面愿意进行这样的会面。在北部边境城镇与当地领导会面时，以色列国防部长尤阿夫·加兰表示，以色列计划迫使黎巴嫩真主等恐怖组织建立边境。在这一行动完成前，以色列不希望居民返回他们的家园。就几家希伯来语媒体报道，加兰特向几个镇长表示，以色列的目标是确保黎巴嫩真主党武装从利塔尼亚河以南消失，这符合联合国安理会2006年结束第二次黎巴嫩战争的第1701号决议。加兰特表示，通过外交手段解决以色列与黎巴嫩的边境紧张局势也是有可能的，但如果外交手段无法解决，以色列将在该国南部对黎巴嫩真主党进行重大打击。加兰特在纳哈里亚与北方几个城市的市长和议会领导人进行了会面。这些人由于10月7日开始的以哈战争以及黎巴嫩真主党对平民社区和军队发动的正规攻击而被迫离开所领导的城市。以色列总理本雅明内塔尼亚胡指责国际社会对伊斯兰恐怖组织哈马斯所犯地性犯罪漠不关心。他在新闻发布会上用英语质问：“我想问问妇女权益组织、人权组织，你们听说过对以色列妇女实施的整件可怕的暴行和残害行为吗？你们对此有采取行动吗？”美国总统叫拜登此前也揭露了伊斯兰恐怖分子在10月对以色列攻击之前所犯下的性犯罪。他呼吁国际社会谴责这种难以想象的残暴行为。虽然相关案件仍在调查中，但以色列政府已经指责联合国等机构对以色列受害者视而不见。以色列警方表示，他们正在查看约6万个有执法记录仪和监控摄像头所录制的哈马斯武装分子的视频，并正在收集约1000份证人陈述，但他们不知道，由于大部分受害者未能在袭击中幸存，因此无法与受害者进行对话。在北部加沙地带的行动中，以色列第406装甲旅和纳哈尔勒杜里五零营的部队查获了自战争以来最多的武器。在为上诊所和学校附近的仓库中，他们发现了数百枚火箭弹、数十枚反坦克导弹、数十枚炸药、远程火箭炮、数十枚手榴弹和几架无人机。部分武器在发现后便被销毁，其余的则被运回以色列进行更深入的检查。以色列军方强调，这进一步证明了哈马斯恐怖组织正在冷血地利用加沙地带居民作为人地盾牌。本周，以色列军队对哈马斯恐怖组织的控制中心汗尤尼斯发动了联合袭击。在行动开始的几小时内，以军突破了当的哈马斯旅的防线，最后包围了小镇并开始深入搜索。他们占领了哈马斯的酒店，找到了武器和情报资料。军方表示，汗尤尼斯旅是哈马斯2个最主要的旅之一。哈马斯恐怖组织的整个政治和军事领导层都在汗尤尼斯地区长大，包括也海亚·辛维尔、他的兄弟穆罕默德·辛维尔以及军事头目穆罕默德·戴夫。现在第98师正在围攻这座城市，军方说道。以军还包围了哈马斯加沙领导人辛维尔位于加沙南部汗尤尼斯的住所。
据俄罗斯国际新闻通讯社报道，卢甘斯克人民共和国脱离乌克兰，前人民委员会代表Oleg Popov 已去世。该新闻门户网站报道，卢甘斯克议会代表尤利尤洛夫为得到国际社会大多数成员的承认表示，波波夫车内的一枚炸弹爆炸了。他在帖子中写道：“由于卢甘斯克阿法加恩的体育场附近发生了爆炸，我们的同事奥利格·尼古拉耶维奇·波波夫不幸去世。”尤洛夫称，这是针对波波夫的第二次暗杀行动，第一次发生在2022年9月，当时行凶者被拘留，他的供词解释他受雇于乌克兰国家安全局。在奥瓦州达尔文波特结束采访时，美国前总统唐纳德·特朗普谈及各州的初选、现任总统叫拜登独裁主义等话题，并预测拜登不会赢得2024年民主党总统候选人提名。当主持人就民主党对拜登的批评询问特朗普有何看法时，特朗普提到了生存权观点。特朗普指出，拜登似乎有认知健康问题。我个人认为他身体不太好。我曾看到他在海滩上，甚至都无法举起一把儿童沙滩椅。在心理上，我认为他可能同样不好，甚至可能更糟。特朗普说道。那关于天气呢？周末天气将以多云、阴天为主，周日会有少量降水。上午的平均气温为零下3到1度，下午为1到4度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. אנדרי ירמק, ראש לשכת הנשיאות של אוקראינה, ששהה בוושינגטון, ניהל שיחת טלפון עם שר החוץ והמסחר פטר סיארטו, ששהה באותה עת בגאנה בביקור עבודה, כך הודיע הדובר לענייני חוץ, מעט פוצולי ל-MTI. לפי הדובר, אנדרי ירמק הודיע לפטר סיארטו שהפרלמנט האוקראיני מתכונן לאמץ מספר חוקים חשובים. שר החוץ ההונגרי הודע לו על המידע. הייתה ביניהם הסכמה שצריך לשפר את היחסים בין הונגריה לאוקראינה, ושהכלי הטוב ביותר לכך הוא דיאלוג אישי ישיר. לפיכך הוסכם בין פטר סיארטו ואנדרי ירמק שהם ייפגשו באופן אישי. במהלך השיחה, אנדרי ירמק גם הציע פגישה בין נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי וראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן. פטר סיארטו הגיב שכמובן הצד ההונגרי פתוח לפגישה כזו, אבל הדבר הגיוני רק אם יש סיכוי שפגישה כזו תסתיים בתוצאה חיובית. בפגישה עם מנהיגים מקומיים של עיירות הגבול בצפון, אמר שר הביטחון הישראלי יואב גלנט כי ישראל מתכננת לאלץ את קבוצת טרור חיזבאללה להתרחק מהגבול, ואינה רוצה שהתושבים יחזרו לבתיהם לפני שזה יקרה. על פי דיווחים רבים בתקשורת העברית, גלנט אמר לראשי הערים שהתוכנית היא להבטיח שכוחות החיזבאללה לא יהיו נוכחים מדרום לנהר הליטני, בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1701, שסיימה את מלחמת לבנון השנייה ב-2006. לדברי גלנט, פתרון דיפלומטי למתיחות בגבול עם לבנון אפשרי, אך אם הדבר ייחשל, ישראל תנחית מכה קשה לחיזבאללה בדרום המדינה. בנהריה נפגש גלנט עם ראשי ערים ונשיאי מועצות של יישובי הצפון, שנאלצו להימלט מקרב האש חוצה הגבולות מאז תחילת המלחמה בין ישראל לחמאס ב7 באוקטובר, שכן חיזבאללה פתח בקביעות בהתקפות נגד קהילות אזרחיות וכוחות צה"ל. ראש ממשלת ישראל האשים את העולם באדישות לפשעי המין שביצע ארגון הטרור חמאס. אני רוצה לשאול את ארגוני זכויות הנשים וארגוני זכויות האדם, האם הם שמעו על האונס שבוצע נגד נשים ישראליות, על הזוועות וההשחתות האיומות? איפה הם לעזאזל? שאל בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים שלו באנגלית. גם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כינה את הפשעים המיניים שביצעו איסלאמיסטים במהלך מתקפת אוקטובר על ישראל מזעזעים, וקרא לקהילה הבינלאומית לגנות את האכזריות הבלתי נתפסת הזו.
למרות שהתיק עדיין בחקירה, ממשלת ישראל האשימה את האו"ם בין היתר בהעלמת עין מהקורבנות הישראלים. מהמשטרה נמסר כי הם בודקים כ-60,000 סרטונים שתועדו במצלמות הגוף ומצלמות האבטחה של חמושי חמאס, והם מצלמים כ1,000 הצהרות עדים, אך הוסיפו כי קשה להביא את הקורבנות לדבר, רבים לא שרדו את הפיגוע. כוחות מחטיבת השריון 460 וגדוד 50 של חטיבת הנחל ביצעו את אחת מתפיסות הנשק הגדולות מאז המלחמה במהלך פעולות בצפון רצועת עזה. במתקן האחסון שהיה בסמוך לקופת חולים ובית ספר נמצאו מאות RPG, עשרות טילים נגד טנקים, עשרות חומרי נפץ, רקטות ארוכות טווח, עשרות רימונים ומספר רחפנים. חלק מכלי הנשק הושמדו והשאר נלקחו לישראל לבדיקה נוספת. כל תשתיות הטרור נמצאו ליד מבנים אזרחיים בלב האוכלוסייה האזרחית. זוהי הוכחה נוספת לכך שארגון הטרור חמאס משתמש בציניות בתושבי רצועת עזה כמגן אנושי, הדגישו בצה"ל. השבוע בוצע פיגוע משולב נגד העיר ח'אן יונס, נגד השליטה המרכזית של ארגון חמאס. תוך שעות פרצו הכוחות את הגנות חטיבת חמאס המקומית, הקיפו את העיר והחלו לתמרן עמוק יותר. הכוחות כבשו את מעוזי חמאס והתראו אמצעי לחימה וחומרי מודיעין. חטיבת ח'אן יונס היא אחת משתי החטיבות הדומיננטיות ביותר של חמאס, אמרו בצה"ל. כל ההנהגה של ארגון הטרור, גם המדינית וגם הצבאית, גדלה סביב ח'אן יונס, כולל יחיא סינואר, מוחמד סינואר אחיו, ומוחמד דייף, ראש הזרוע הצבאית. כעת אוגדה 98 מקיפה את העיר, כתבו. כוחות ישראלים כיתרו גם בית בח'אן יונס בדרום עזה, בבעלות סינואר, מנהיג חמאס בעזה. אולג פופוב, נציג לשעבר של מועצת העם של הרפובליקה העממית לוהנסק, מת, כך דיווח RIA נובוסטי. לפי פורטל החדשות הרוסי, מטען חבלה התפוצץ במכוניתו של פופוב. כתב על כך יורי יורוב, נציג הפרלמנט של הרפובליקה שאינה מוכרת על ידי רוב הקהילה הבינלאומית. עמיתנו, אולג ניקולייביץ' פופוב, מת כתוצאה מהפיצוץ ליד אצטדיון אוונגרד בלוהנסק, נכתב בפוסט. לדברי יורוב, זוהי כבר ההתנגשות השנייה נגד פופוב, הראשונה בוצעה בספטמבר 2022. לאחר מכן נלקח העבריין למעצר, מעדותו עלה כי הוא הוזמן על ידי לא אחר מאשר שירות הביטחון האוקראיני. בריאיון בדבנפורט, איואה, בו דן בפריימריז, בנשיא ג'ו ביידן, דיקטטורות ועוד, חזן נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ כי ביידן לא יהיה בסופו של דבר המועמד הדמוקרטי לנשיאות ב-2024. הנושא עלה כאשר המארח שאל את טראמפ לגבי מחשבותיו על הביקורת הדמוקרטית נגד ביידן. הנשיא לשעבר ציין כי נראה שלג'ו ביידן יש בעיות בריאות קוגניטיביות. אני אישית חושב שהוא לא בסדר מבחינה פיזית. ראיתי אותו על החוף, הוא לא הצליח להרים כיסא חוף המיועד לילדים. ובחינה מוחית הייתי אומר שהוא כנראה גרוע באותה מידה, אולי אפילו יותר גרוע, אמר דונלד טראמפ. ולמזג האוויר בסוף השבוע חזוי מזג האוויר מעונן וקודר בכל מקום, גם ביום ראשון צפויים משקעים. הטמפרטורות חזויות להיות בין -3 למעלה 1 בבוקר, ובין -1 ל4 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.